proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nisfikira mbarahar ni chapitre ya raru ya tu ya émission ya tulifanya Oser parler pour trouver une solution dans notre pays qui est le Comore aujourd'hui. Il est Mungu ashindar barikishe inshallah. Avant Nisfikira mba topara vasan na Romli, on a fait 2 chapitres, ça veut dire on a commencé avec le sommaire. Rifanya premier chapitre, deuxième. En fait, Romli, il y a des dîners. Moi, c'est Archimède. Voilà. Donc, il faut que ça rasa, Sumli Shamanyangu, Romli, Omira, Romli, Mana, dîner là-bas, quoi, d'ailleurs. On m'a sima, yamba, Manam Komora, toujours différent, Tongoyo, ou Manam Joan, il faut ça qu'on zone, différent, on zone. Avant Samina Mbas, dit présenter M. Archimedi, Soulisha Oudi, présenter moi. Carson Dambali, de Wasuna, Noazentongo, Zai Tangazo. Tangazo lini likensi namna ya ukamba yani malezi ya ufundana mesorto enshijeji tufanya namna jeje hata watu warujwa mbasi makomorio wasto wastaarabu radi ruari tu staarabu kwelwa derenda na ombio beti tongozi vingiri hao donc du coup leovani question ici di basé hamwa ya masiwa yatu renda ugenini wasi jivinga namna jeje. Donc du coup ici du kurubuna lisu ala la maori kweli wananyatu wa maori ikawambari tofautishiana hamwa siasa beri nao jama toujours renana ntongo nyengi ziritsanganya kweli donc du coup ici tia nguvu kama zo ziritsanganya neka footballi neka mafungizo neka zo pia zo zo ziritsanganya zo dozo kama kweli donc zo neka daira ka donc culture chokoyonsi yodo yo c'est un pas déjà donc du coup ni vele message ama watukufu wasi rilio maore hunu kwelwa rala wa maswani radunga ya majapawa kwelwa surtout majapawa ni vele si des message amba de kusinati sina yoti hairi kaheri vovlom girani alona au apiha kwelwa donc je des komori donc du coup nous m'vele si diani message ni numwambia ni wamido handa kamwe ni jadreso message ni numwambia namba kabula ya mtu pashia ende hamwansi yangina badajo namba vingi passport yao au mnyao kavinga welwa do henda hule valo vinga passport amba usenda nantongo na projet kada valo si jambia kama amba hule ti hao kwelwa usenda jonini mabwes ureponde suala kwelwa usenda jonini donc du coup numwambia ni amba wananyangurisha maore para bahati na leo suku ya wasunani jana refereshewa maore kwelwa refereshewa maore ruambie maferesheo mabuli welewa rangwima hayo Roire merci na tena Roire merci na fereshe mabole so alali dibaze hamo l'hôpital et santé oui bien sûr c'est la santé yo de muhimu welewa bien sûr c'est la santé Roire merci au pandeo ruambe marhaba nyingi jula marhaba yala wampevoni welewa wa maore donc wa marhaba ini kensa mwa l'hôpital ya nyinyi rija ora jizihira ronsi pias mawadi yatu kwelo donc du coup donc usuma na maore normalement
arende njima swafi wanadamu wale mbasingia harne sio aswasu ni gratuitement de karsis tanabahi vanilo e wa karsis tanabahi won oui lazimur tanabahi ambaye consultation à 20 euros yeti de shindo livi pièces dépenses ile maore kwelo ben c'est wodo wingu na shivande chance ata wontu wona mboka wasikali aradhi ukamba wasiremerse maore do asubuzo nyuma hirema wontu sware kondeje donc tu sois répondre à ouambi amba vale wao wotu wastarabu bei wodo msomo wao na nakava mtali hidza wodo msomo ina Malaysia benso yani maferesho do rovo maore na nakakula mtakwenda poto kakwelewa zinjema za maore warina hanizazo olewa warinda zorangu wakati wolonsu mna swana hanizazo ambazo zema mbakarisi nazo na zonto ngomtu kasi nayo avolo mtu himidia kwelo donc urina himidie ambai maore warindrezema jule l'hôpital ha hunu vele ha message hamwe conseil départemental wa gérer l'hôpital ya maore au l'hôpital za maore mana meso mtini tokira mbari basa ohe wasi majirani wafanye jitihadi wafanye zifactory za wana wa Komori pare meso makomori watoja ovavu ambao wao wantu wa vision wajawali vezi miliari zao zo rakodi consulte na hudzabure na maopere ya bure naam maukune mitana na intervention je dis bien les interventions de l'ambulance c'est des factures qui coûtent cher à la caisse wazitie zike hamwasele hamwas archive za umeso na kai daula ya Komoriono hairiono lijua elewa maana zini nzia mbili mwananyatu avuku wasireshwe narkubali narkubali ambareshwe be karala atama kwelo karala atama mba ritopara hairisuku donc yo message ya uwa maore watukufu wa maore ama murendezema hamu amasiwa bali taleo ta grand canal ino asija amba sa maisha hanyu ya devo ikamba yanyu projet iresise na encontro yanyu ne continuer mkena force vasa mana mwandri savasa donc question la vili monsieur Romli mnamnelere fonctionner osonamba jeli Komori mana no kiavula gula autonomie vale autonomie zile jeriza ko kamba kula shi swa vula autonomie vale ulo kutuzi au autonomie ile ni exactement non narijele zinamnamba autonomie large yo ntongo njema kwelo avwelomba karasika na maswa Mwenyezi Mungu aranyisa kamwe mana Mwenyezi Mungu aranyisa yotu kamba o kutuzi ajwana mana na leo difference ya vavu bole yani vam gazija vana mwali vana mzwani imesasi isijire lina maore kabula ya ukamngazija unana dagula kabula ikamba wamba jini kutojwa jateja waja moroni wajateza moroni sheri isijile relie na ile ya shimaore amba kabula ya ukamzwani au mwali kutojwa waja maore wafanya fuduli kwelwa kula mtu asrespecte mana wamoja dagona hatu mjamawe ula mtamdu kartoeli wana tide namna wavonso redresse vavo lazimu mtake na adabu yake kabla ya Komori wa mimzuani et je parle bien sur les développer autonomie large autonomie large ni tongo njema kwelo wala ni tukutuzi kabidu wantu waiona ambao ni kutuzi inse niveau ya malezi ya lazimu ria pangeleo meso wantu kula mtu ajake na malezi mane autonomie large ya moja yoka lazimu ya jake nsimsambi lazimu yende hamazi region zini des communes pare wana watofanya hazamu ça veut dire rina commune ya sima urenga sima taongia moya oui ezi commune zini lazimu tena zimahakama zitengele hamwa commune naam mana vofuduli na violi zigiro donc de tutsonge sawo amba Malaysia kari ya shindiria fanya ya hivyo devavo rande sava sa development be development milliard mana na kazi ja leo wakusina projet jatu va 3 millions ni speaker ambazo kushindisa fanya tongo zola mana kusina projet mana ka projet oui donc utojo some be na kusina projet kuto enda mbali na zimalizo
Odeva hano ndongomba autonomy largini watukufu ni ntongo njema, maana autonomy largini ndi tsotsongesao mtu lalo domana washisiwa arilele kwelwa. Naam. Wede tsotsongesa wamba vavukasi mbali na wakazi vavu tsotsongesa mba wakazi ajue stambu za wakazi. Ça veut dire ma gouverneur watu walozwani walishiwe na liberté financière. Ah, bien sûr, comme le président lazimu monsieur son excellence Azalim akina nafasi yahe ya wehudigere zi projets zahe parce que tôt ou tard on va découvrir ce qu'il fait. Yafanyisha na yakafanyisha, yani bilan ya kwelu kwelu bilan ya kwelu tsoijua. Donc c'est certainement va vona au gouverneur atukona Mali iliomba isijero anashisua avec les compétences. Bien sûr lazima compétences zike naam vavo risobarikishia shiswa atona na l'école qui est faite na mraba wa l'école qui est faite na parikal sifete rana président wa union kwelo. Naam. Donc il y a des niti nguvu mais autonomie large ça n'a rien à voir na wakutuzi c'est un éclat. Yo éclat ya dibaze za yamba yo ina ufudulu wa wangi na kwelo. Maraba nyingi monsieur Romli nisifikira mba madar maliza